नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आज्ञा सेनी आपण मानक एकेडमिक स्टूडियो को पुणी थे स्वागत जनावछि। आज आम 20/8/2027 गुरुवार दिन तृतीय चतुर्थ और पंचम श्रेणी लेसन नोट देखा। प्रथम आम तृतीय श्रेणी लेसन नोट देखा। प्रथम और द्वितीय पीरियड 10:15 रु 11:45 विषय गणित प्रसंग आकृतिर मजा। एलो कोड M309 शिक्षण फलाफल आकृति संबंधी कार्य करेंगे। अतिथि अलग आकृति को बाछ। बोध अभ्यास प्रश्नर समाधान कराइबे। अभ्यास होउछि शून्य स्थान पूरण करेंगे। प्रयोग आकृति गुड़ी को विभिन्न आकार और भिन्न भिन्न कोणीय स्थिति अनुसार अंकन करेंगे। प्रसार वृत्त त्रिभुज वर्ग और आयतचित्र अंकन कर। जादू पेड़ी सामग्री और मॉडल होउछि टीएलएम। तृतीय पीरियड 11:55 रु 12:40 विषय भाषा प्रसंग बंधु को पत्र। एलो कोड होउछि ओडी 311। स्पष्ट उच्चारण सहित पठन। अतिथि तुम बंधु पाखक के चिठी लिखिछ कि? बोध प्रसंगटी को पढ़ी शुणाइबे। अभ्यास स्पष्ट उच्चारण सहित पढ़िबे। प्रयोग प्रसंग संबंधी सरल प्रश्नर उत्तर देवे। प्रसार तुम घरे चिठी लिखिबा प्रक्रिया बुझिबो। चित्र होउछि टीएलएम। चतुर्थ पीरियड 12:40 रु 1:25 विषय परिवेश पाठ प्रसंग उद्भिद प्राणी एकत्र बसवास। एलो कोड E304 शिक्षण फलाफल अभ्यास कार्य करेंगे। अतिथि अनुच्छेद पढ़िबे। बोध वयस्क व्यक्ति परामर्श नेबे। अभ्यास घटना गुड़ी को क्रम सजाई लेख। प्रयोग श्रेणी रे पढ़ी शुणाओ। प्रसार तुम घरे आलोचना कर। चित्र होउछि टीएलएम। पंचम और षष्ठ पीरियड 2:10 रु 3:30 इंग्लिश। द स्पैरो फैमिली होउछि प्रसंग। EN301 होउछि एलो कोड शिक्षण फलाफल रीडिंग। अतिथि हु आर देयर इन योर फैमिली। बोध रीड द टॉपिक अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर पॉज। अभ्यास स्टूडेंट्स विल रिपीट आफ्टर मी। प्रयोग रीड द टॉपिक वन बाय वन। प्रैक्टिस एट योर होम होउछि प्रसार। टीएलएम होउछि पिक्चर फैमिली ट्री। सप्तम पीरियड 3:30 रु 4टा विषय शारीरिक शिक्षा प्रसंग बॉल पास खेल। CG2 होउछि दक्षता कोड शरीर समन्वयर विकास करेंगे। खेलर चित्र देखाइबे। खेलर सोपान चित्र माध्यम बुझाइबे। अभ्यास खेलर नियम अनुसार खेलिबे। प्रयोग विभिन्न आकार बॉल व्यवहार करी खेलिबे। प्रसार सांग मानक सहित खेलिबे। स्टिक नरम बॉल होउछि टीएलएम। यह थिला तृतीय श्रेणी पई लेसन नोट। एबे हम चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी लेसन नोट देखिबा। एबे आमे 28/2026 गुरुवार दिन पई चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी लेसन नोट देखिबा। प्रथम द्वितीय पीरियड 10:15 रु 11:45 चतुर्थ श्रेणी पई विषय इंग्लिश। टॉपिक होउछि दिस इज माय टाउन। एलो कोड EN404 शिक्षण फलाफल डू कम्प्रिहेंशन एक्टिविटी। अतिथि रीड द सेंटेंस। बोध डिस्कस द यूज ऑफ इज और आर। अभ्यास फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर। प्रयोग ब्लैंक्स दबा पिला माने ब्लैंक्स कार्य करेंगे जो थे कि इज एवं आर को यूज करके लिखिबे। प्रसार राइट सेंटेंस यूजिंग आम और आर। टीएलएम होउछि वर्ड कार्ड। पंचम श्रेणी पे विषय इंग्लिश। टॉपिक टुगेदर वी कैन। एलो कोड EN501 शिक्षण फलाफल डू कम्प्रिहेंशन एक्टिविटी। अतिथि सी द पिक्चर्स। बोध डिस्कस द पोजिशन ऑफ प्लेसेस इन द पिक्चर्स। अभ्यास फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। प्रयोग द बॉल इज डैश टू बॉक्सेस। एट पिला माने नियर किंबा बिटवीन यूज करिवे। तो एभली किछि आमे क्वेश्चन दबा प्रयोग कार्य रे। प्रसार रे राइट सेंटेंस यूजिंग नियर बिटवीन इन फ्रंट ऑफ वर्ड कार्ड होउछि टीएलएम। तृतीय पीरियड 11:55 रु 12:40 चतुर्थ श्रेणी पई विषय गणित प्रसंग दैर्घ्य मापिबा। एलो कोड M413 शिक्षण फलाफल मीटर फीता व्यवहार करी दैर्घ्य मापिबे। अतिथि लंबडिया खेल खेलिबे। बोध मापफीता व्यवहार करी दूरता मापिबा सिखाइबे। अभ्यास सारणी पूरण करेंगे एवं सर्वाधिक और सर्वनिम्न माप चिन्हाइबे। प्रयोग श्रेणी गृहर लंब और ओसार मापी लिखिबे। प्रसार तुम घर बारंडार लंब और ओसार माप फीता होउछि टीएलएम। चतुर्थ पीरियड 12:40 रु 1:25 सही चतुर्थ श्रेणी पई विषय होउछि शारीरिक शिक्षा प्रसंग बोलिंग। CG2 शिक्षण फलाफल मणिबंध और बाहुर गति उपर नियंत्रण विकास करेंगे। अतिथि खेल संपर्क में सूचना देवी। बोध खेलर नियम चित्र माध्यम बुझाइबे। अभ्यास होउछि दल होई बॉल गड़ाई कोन खसाइबे। प्रयोग दूरता बदलाई बॉल गड़ाई कोन खसाइबे। प्रसार निजे खेल
टीएलएम ହେଉଛି कोन एवं मध्यम आकारर बल। तृतीय चतुर्थ पिरियड 11:55 ରୁ 1:25 ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଖିବା ବିଷୟ ଗଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଏଲୋ କୋଡ୍ M504 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଣନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ଜାଣିବେ। ଅଦିତି ପ୍ୟାକେଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି କୁହ ବୋଧ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ 10 ଓ 100 ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଏଭଳି କିଛି 10 ଏବଂ 100 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ପ୍ରସାର ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। टीएलएम ହେଉଛି ଗଣନ ବସ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2:10 ରୁ 2:50 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଗଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ଏଲୋ କୋଡ୍ M413 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ନିଜର ଅନୁମାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ମାପ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବେ। ଅଦିତି ହେଉଛି ମିଟର ବାଡ଼ି ଦେଖାଇ ମିଟରର ପ୍ରକୃତ ଲମ୍ବର ଧାରଣା ଦେବି। ବୋଧ ଲମ୍ବ ଓ ଓସାର ଅନୁମାନ କରି କହିବାକୁ କହିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଲମ୍ବ ଓ ଓସାର ମାପିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ପାଦ ଗଣନା ଆଧାରରେ ବାରଣ୍ଡା ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଲମ୍ବ ମାପିବେ। ପ୍ରସାର ହେଉଛି ତୁମ ଘରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତା ପାଦରେ ଗଣନା କର ମିଟର ଫିତା ହେଉଛି टीएलएम। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ରହିଛି ପରିବେଶ ପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଲୋ କୋଡ୍ E504 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅଦିତି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ବୋଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ବୁଝାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଦଳଗତ ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ପ୍ରସାର ଘରେ ଏହିପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। टीएलएम ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:50 ରୁ 3:30 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବଢ଼ିବା। ଏଲୋ କୋଡ୍ E410 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଦିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ଗଛର ନାମ କୁହ। ବୋଧ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଚିହ୍ନାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଔଷଧୀୟ ଗଛର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରସାର ତୁମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗଛର ତାଲିକା କର। ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୈଶବର କଥା ଏଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି OD514 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଦିତି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ବୋଧ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାବି ଲେଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ପ୍ରସାର ତୁମ ପିଲାଦିନର ଏକ କଥା ଲେଖ। ଚିତ୍ର ହେଉଛି टीएलएम। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 3:30 ରୁ 4ଟା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏଲୋ କୋଡ୍ OD408 ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଅଦିତି ହେଉଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ବୋଧ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଯୋଡ଼ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଯେପରିକି ଆଚରଣ ଶ୍ମଶାନ କୌତୂହଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଯେପରିକି ଉତ୍ସାହ ବ୍ୟବହାର ସମାଧି ସ୍ଥଳ। ଏହିପରି ଲେଖିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିବା। ପ୍ରୟୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରସାର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଚିତ୍ର ହେଉଛି टीएलएम। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବସ୍ତୁକୁ ଆଘାତ କର CG2 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ। ଅଦିତି ଖେଳ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେବି। ବୋଧ ଖେଳଟି ବୁଝାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ବସ୍ତୁ ଗତିରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରହାର କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ଖେଳିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ଏବଂ टीएलएम ହେଉଛି ବଲ୍ ଓ ଷ୍ଟିକ୍। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲେସନ ନୋଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।